आपण समस्त क्रिएटिव स्वागत तेबे प्राइमरी टीचर जतिकी सुशित नुहति प्रमोशन रे सेतिकी आपणकर कौन फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेनी केवल गोटे पदवी रे जाइकी निजको आत्मसंतोष मिले बट से भी ये प्रमोशन क्षेत्र में शिक्षक मध्य लड़े की गवर्नमेंट फायदा नौची एटा विगत वर्ष मानकर हो आसी एबे भी होची एवं जदि आपण माने कहिबे जे वर्तमान जो स्टे लगी सेटा सबू आप्लिकेबल ना केवल गोटे जगह पे आप्लिकेबल एवं ये स्टे लगिला कहीं एथिरे कौन शिक्षक मानकर भूल अच्छी ना सरकार भूल अच्छी समस्त जिन आलोचना करवा आम गोटे कथा कही रखा चाहबू पर्टिकुलाली आरंभ शिक्षक प्रमोशन ने अन्य सरकारी कर्मचारी प्रमोशन भली कौन अधिक फाइनेंशियल बेनिफिट मिले ना केवल निजर आत्मसंतोष ही प्रमोशन मत लगुच अन्य कहीं किसी अन्य आपण जुक्ति उपस्थापन करें ना तो जोटा मैटर स्टे लगी आपन देखिए पिटिशनर्स माने असिस्टेंट एलिमेंटरी टीचर्स माने वर्तमान टीएड क्वालिफिकेशन को नहीं कही माननीय सुप्रीम कोर्ट कही सारी जे जदि आपण पाखे टीएड नथिबो ओटेट आपणकर ओस्टेट ये सब जिन अच्छी गवर्नमेंट निज गाइडलाइन भी अच्छी ताहले आपन को प्रमोशन दि जाई परिबो नाही आपणकर टीईटी 1 माने ओटीटी 1 आपन को प्रमोशन कराई परिबो लेवल वी एंड आईवी पर्यंत आपणकर ओटीटी 2 दरकार लेवल आपणकर 3 को प्रमोशन पाई बा लेवल 3 रु लेवल 2 को आईडीओ भाव प्रमोशन पाई किंतु जेतेबेले जो टीचर मानकर नाही अनेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पर भी से प्रमोशन दिया जाउछि जदि ताहले से जिनस पई वर्तमान एटा इंटरिम स्टे लगी 27 अगस्त आपनकर नेक्स्ट हियरिंग अच्छी एवं पर्टिकुलर गोटे डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर लगी जो डिस्ट्रिक्ट की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सारा मते कहतु जे बहुत जन कहते जे मैटर रे आपण पारे आपण जो माने केस कर कौन प्रमाण अच्छी जे लेवल 3 रे आपणकर बिना टीएट रे दिया माने किछि पाई थे बोल देथिबे से अनुसार प्रेजेंट करिवे लढिबे ठीक अच्छे तो जदि ये जिनस दिया ताहले एटा कौन गाइडलाइन उल्लंघन नुहे कि बिना टीएट रे प्रमोशन दबा एवं डीओ माने केमिति गाइडलाइन उल्लंघन करती सेटा भी आपन देखि पारिबे मु आपन देखैबी कथा होची टीएट थिबा कौन शिक्षक मानकर अभाव अच्छी मत लगुच तो नथिबो टीएट थिबा शिक्षक मान 20 रु 25 शिक्षक को छाड़देले टीएट थिबा शिक्षक अभाव नाही एवं जो माने वर्तमान लेवल 3 रे अछंती से माने टीएट दउ नहांती जानिकी से माने गोटे आपणकर बाधुची जे आमे एते हायर पोजिशन अच्छु टीएट देले काले पास न हबो हमर हाई आमे हेडमास्टर भाव रे अच्छु हमर असिस्टेंट टीचर माने हम खराब भाबे से उद्देश्य से दउ नहांती प्रमोशन काहे आशा करचुंदी ठीक अच्छे तो नेक्स्ट कथा होची आपणकर एटा गोटे केमिति डीओ माने आपण जदि कहबे सबू जिनस एसएमई रो डायरेक्टर एलिमेंट एजुकेशन जहाँ चिठी आसे सेटा फॉलो अप करा जाए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस लेवल ले बिल्कुल भूल केमिति ताकू आपणकर मोड़ी मगची दे जाए एई आपणकर ऑर्डर आपण जदि देखिथिबे जानि परिबे एठी टीचर माने प्रमोशन पाइल नाही तांकर सीनियरिटी थाई जूनियर प्रमोशन दिया गला से केस कले 15 मसीह प्रमोशन दिया गला से 20 डिग्री आनले एंड डायरेक्टर एलिमेंट एजुकेशन को इंस्ट्रक्शन दिया गला जी आपण 14 मसीह रु डायरेक्टर एलिमेंट एजुकेशन इंस्ट्रक्शन देले डीओ मयूरभंज को जे आपण 14 मसीह रु एटा एप्लीकेबल कर 14 मसीह तम प्रमोशन दियन किंतु डीओ मयूरभंज कोन कले तांको प्रमोशन देले 20 मसीह तो 20 मसीह प्रमोशन देले 6 वर्ष सीनियरिटी कमी गला से आउ गोटे फेज प्रमोशन पाई था तो से पुणी कोर्ट गले मानवर कोर्ट कही बर्तमान स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती आपड़ देखी दूसरी फाइनल आप इंस्ट्रक्शन देखी ने कहते 2 मास भितर जो आपणकर 20 मसीह डायरेक्टर एलिमेंट एजुकेशन जहाँ आपणकर देइथिले ऑर्डर देइथिले ताको 2 मास भितर आपण पालन करंतु ठीक अच्छे ऑर्डर पाइबा 2 मास भितर माने एमाने मन इच्छा करती आउ गोटे मु चित्र देखा आपन को एठी जो गोटे केस आप वर्षर 15/7/26 एठी कहु से कहते जे माने किसी आमे वर्तमान प्रमोशन पाइनु कि आम जगह कि जूनियर टीचर मानक अर्थात जूनियर टीचर माने जो मैंने कनिष्ठ शिक्षक से नुहे माने तांकठु जूनियर जो मैंने अच्छा लेवल 5 रे से प्रमोशन दे दिया से जगह एडजस्टमेंट आकोमोडेट कराई तो ताने एमाने ठीक भाव में पालन करूना डीओ मैंने यदि पालन करूना एक्शन कहीं नौना एसएमई और डायरेक्टर एलिमेंट एजुकेशन एत मंत्री एक्शन ना दरकार ना
ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନେ ଡରିବେ। ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଓଏସ୍ ମାନଙ୍କର। ଓଏସ୍ ମାନେ ଆଗରୁ ଥରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗା ପ୍ରଧାନ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ବିଏମ୍ସିରେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଣ୍ଠେଇଛୁ, ଏବେ ଆଣ୍ଠେଇବେ। କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଛି, ପିଓ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଚିଠି କଲେ ଲେବୁଲ୍ ଭିରୁ ଲେବୁଲ୍ V3କୁ ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଗଲା ଭୁଲ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସରେ ସାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସରେ କ'ଣ 2 ମାସ ହେଲା ସରିପାରିଲାନି ଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଏର୍ଲି ସରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଷ୍ଟେ ବାଇ କିନ୍ତୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ଲାଗିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିଚରମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? କେହି କେଉଁଠି ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ, ଜଣେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବ ହକଦାର, ତା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ତାର ଓଟେଡ୍ ନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସେ ଜୁନିୟର ହେଇଥିବ, କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ କପି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ବିଓଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଡହକ୍ ବେସିସ୍ରେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ହାୟର ଲେବୁଲକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ସ ମେ ବି ଅଣ୍ଡରଟେକ୍ ଅନ୍ ଆଡହକ୍ ବେସିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରମୋସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଦ ଲିଟିଗେସନ୍ସ। କେଉଁଠି ଏଇ ଜିନିଷ କରାଯାଏ? ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆଡହକ୍ ବେସିସ୍ରେ, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକା ବେସିସ୍ରେ ଚୁକ୍ତି, ଏ ବର୍ଷେ ଥା, 5 ବର୍ଷ ଥା, 2 ମାସ ଥା, 3 ମାସ ଥା, ସମାଧାନ ହେଇଗଲେ ତାତେ ପୁଣି ଡିମୋଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଲେବୁଲ୍ 3କୁ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଅ, ସେଠି କାମ କରୁଥାଅ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଭାବରେ। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଆସିଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଆସିଲା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯଦି ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଡିମୋସନ୍ କରିଦେବି, ମାନେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ବନେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ 4ର। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଏଇଟା ଜିନିଷ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ୱିଡ୍ର ନ କରିଥିଲେ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ସେମାନେ 1987 ଆଣ୍ଡ 2019 ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଲେବୁଲ୍ VAକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ ଲେବୁଲ୍ 5Vକୁ ସିନିୟର ଟିଚରକୁ। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର OTET ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଲେବୁଲ୍ V ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ନଟ୍ ହାଭିଂ OTET, ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରିଟ୍ ଅପିଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲ୍ କଭର ରଖାଯିବ। ଯଦି ଲେବୁଲ୍ VAVBକୁ ଆପଣ ଏତେ ସିରିୟସଲି ନେଉଛନ୍ତି, ଲେବୁଲ୍ 3କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଲାବେଳେ କାହିଁକି ଏତେ କୁଲୁକୁଲୁ ହେଉଛନ୍ତି? OTET ନଥିଲେ, 2 ନଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ 3ରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ADO ପ୍ରମୋସନ୍ ABO ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର OTET 2 ନଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା। OTET 2 ନଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ରୁଲ୍କୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରିଣାମ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ରେଗୁଲାର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପାଠପଢ଼ାର ମନିଟରିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲେ ହେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଡର ଇନକ୍ରିଜ୍ କଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବୁ। ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ଖାଲି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ବି ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖାଲି ହେଲେ ସରକାର ଦେଖିବେ ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁନି ପ୍ରମୋସନ୍ ନ ହେବା କାରଣରୁ। ପ୍ରମୋସନ୍ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା OES ଆପଣ ଜାଣିବା ରଖିବା ଉଚିତ। OESର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଡର ଅଛି, ସେଟାର 50% ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆଉ 50% ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ପ୍ରମୋସନ୍ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଏ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। ତ ସବୁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରହିଲା 2011ର, ସେମାନେ କହିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ୱିଦାଉଟ୍ OTET 2 କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର OTET 2 କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ OTET ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ନାହିଁ, OTET ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା 11 ମସିହାର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ମସିହାକୁ 26 ମସିହା ସେମାନେ ତୁଳନା କରିକି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏକୁ ୱିଡ୍ର କଲେ ଭଲ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯଦି କୌଣସି ଟିଚର ଯଦି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନ ନେଇକି କୌଣସି କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ଆପଣ B.Ed କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ
प्रमोशन दे पारिबेनी कहीं आपको से आपणकर अथराइजेसन नहीं नहांती किंतु जदि से कौन सी डुएल क्वालिफिकेशन हासिल करछंती यूजीसी तो तांको अलाउ करदेला 25 मसीह आपण मना करियो किए साइमल्टेनियसली करछन एक्वायर्ड हायर क्वालिफिकेशन इन रेगुलर मोड व्हाइल इन सर्विस है कि रेगुलर मोड रे कोर्स करछन एटा भूल किंतु डुएल क्वालिफिकेशन हासिल करछन एटा वर्तमान भूल नुहे तेणु ए सब रे चेंजेस रो वर्तमान आवश्यकता होई चेंज सान विड्रॉ करिसंती किसी जिंस किंतु कथा होची या जेतेबेले शिक्षक मानकर प्रमोशन होची बा जहाँ भी होची सेतेबेले जहाँ सेंट्रल रूल होची कॉपी पेस्ट न होई कि वर्तमान सिनारियो रे कौन कौन चेंज करा जिवो कौन कटा जीवो कौन जोड़ा जीवो सेटा स्थिर हवा दरकार एवं ता सहित जो रूल आपण आनिबे से रूल किपरि भाव में सठिक भाव प्रति डिस्ट्रिक्ट रे इम्प्लीमेंट हबो से चित्र आपण स्थिर करवा दरकार आपण एमती अनुरोध करेंगे हाथ जोड़ी कहते जे सोनपुर छड़ा आउ कहीं करूना से जगह आप लिखिलेनी सोनपुर डीओ छड़ा अन्य 29 डीओंकर दरमा अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बंद करागला जेपर्यंत ग्रेडेसन लिस्ट मान रिलीज करना से साहस पाइबनी ठीक अच्छे तो जहाँ भी हो किंतु यही सब कन्फ्लिक्ट आप भावुं शिक्षक मान भर या केवल एपाई ऊपर लेवल बस ऑफिसर मैंने ही दायी आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पार्छ हेल्पफुल देखा नेक्स्ट धन्यवाद।